چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نیومیریکل سے. پہلے نیومیریکل میں کیا بتایا گیا آپ کو؟ آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ کتنے چارج پارٹیکل ہوں گے تو 100 مائکرو کولم چارج بنے گا، جبکہ ایک پارٹیکل کے اوپر چارج 1.6 ملٹیپلائی بائی 10 ٹو پاور -19 کولم ہے. تو اسٹوڈنٹس اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ سے کہا جائے کہ کتنے ڈزن بنانا ہوں گے کہ ہمارے پاس 36 بنانا بن جائے، جبکہ ایک ڈزن میں 12 بنانا ہوتے ہیں. اب پوچھا کیا جا رہا ہے 36 بنانا میں کتنی ڈزن ہوں گی، تو آپ 36 بنانا کو ڈزن سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 3 آنسر آ جاتا ہے. بالکل سملر ایسا ہی ہے کہ 100 مائکرو کولم چارج کے لیے آپ کو کتنے پارٹیکل چارج چاہیے، جبکہ ایک پارٹیکل کے اوپر 1.6 ملٹیپلائی بائی 10 ٹو پاور -19 کولم چارج ہے. تو اس کے لیے آپ یہ ریلیشن یوز کرتے ہیں Q = N ہی، یعنی ٹوٹل چارج کتنا ہے اور ایک پارٹیکل پہ کتنا چارج ہے. جیسے میں نے ایگزامپل دی تھی کہ ٹوٹل آپ نے 36 بنانا کرنے ہیں اور ایک ڈزن میں 12 بنانا ہے تو 36 ڈیوائڈڈ بائی 12 کریں گے. اسی طرح ٹوٹل چارج 100 کولم مائکرو کولم ہے اور جبکہ ایک پارٹیکل کے اوپر چارج کتنا ہے 1.6 ملٹیپلائی بائی 10 ٹو پاور 19، تو اس سے آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے. سمپلی Q = N کا فارمولا N ریپرزینٹ کر رہا ہے نمبر آف پارٹیکلز کو جس کو ہم نے معلوم کرنا ہے. E ایک پارٹیکل کے اوپر جو چارج ہے اور Q ٹوٹل چارج Q ہے. تو N = Q ڈیوائڈڈ بائی E. Q کتنا 100 مائکرو کولم، تو مائکرو کو آپ نے چینج کر دیا 10 ٹو پاور -6، ایک پریفکس ہے مائکرو جس کی ویلیو ہوتی ہے 10 ٹو پاور -6، تو آپ نے یہاں پر 10 ٹو پاور -6 لکھ دیا. اسی طرح جو E ہے ہمارے پاس یہ اس کی ویلیو پٹ کریں گے. اب آپ نے کیلکولیٹر سے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. کیسے کیلکولیٹر سے فائنڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس کی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ ان کیلکولیشنز کو صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے اور مسٹیک کر دیتے ہیں. اسٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ 100 کو 1.6 سے ڈیوائڈ کریں، آپ کے پاس آنسر آئے گا 62.5. اب یہ بھی 10 ہے یہ بھی 10 ہے، 10 بیس ہے پاور اس کی ہے -6، نیچے 10 بیس ہے پاور ہے -19. جب دو بیسز سیم ہوتی ہیں اور ڈیوائڈ ہو رہی ہوتی ہیں تو بیس کو آپ ایک بنا دیں گے اور ان پاورز کو مائنس کر دیں گے. نیچے والی پاور اوپر جا کے مائنس ہوگی، تو -6 یہ والا اور یہ -19 جب اوپر جا کے مائنس ہوگا تو سائن چینج ہو جائے گا +19. یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ جب پاور بیسز سیم ہوں، پاور نیچے سے اوپر جائے گی تو اگر مائنس میں ہے تو اوپر پلس ہو جائے گی، اگر نیچے پلس میں ہوئی تو اوپر جا کے مائنس ہوگی. اسی لیے کیونکہ نیچے -19 تھا اوپر جا کے پلس کا 19 بن گیا. آپ اسٹوڈنٹس آپ نے اس کو مائنس کر کے لکھا 13 آ گیا آپ کے پاس. اوکے، ہمیں آنسر چاہیے سائنٹیفک نوٹیشن جو کہ پراپر ہے. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پوائنٹ سے پہلا نمبر 1 سے لے کے 9 کے درمیان ہونا چاہیے، یعنی 10 سے جو ملٹیپلائی ہوگا وہ 1 سے 9 کے درمیان ہونا چاہیے. اب 62 جو ہے وہ اس کے درمیان نہیں آتا، تو ہم نے پوائنٹ کو موو کرنا ہے. پوائنٹ کو جب آپ موو کرتے ہیں ٹوورڈ دا رائٹ سائڈ، اب میری رائٹ سائڈ یعنی اس طرف کو جب آپ پوائنٹ کو موو کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں اس طرف کو جب آپ پوائنٹ کو اس ڈائریکشن میں موو کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، آپ جتنے سٹیپ موو کریں گے اتنی پاور آپ انکریز کرتے جائیں گے. اب میں نے اس کو ایک سٹیپ موو کیا تو 10 کی پاور 1 میں نے انکریز کر کے 14 لگتی، تو اتنے نمبر آف پارٹیکلز ہوں گے تب یہ 100 مائکرو کولم چارج بنے گا. چلے اب ہم آتے ہیں اپنے سیکنڈ نیومیریکل میں. سیکنڈ نیومیریکل میں کیا ہے، دو چارجز بتائے گئے، ایک Q1 ہے ایک Q2 ہے، ان کے درمیان ڈسٹنس 150 سینٹی میٹر کا ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بتائیے اس کے درمیان کتنی فورس ہوگی. تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ ڈیٹا لکھا کریں. اب Q1 Q2 دو چارجز ہیں اور ڈسٹنس بتایا گیا ہے، K کی ویلیو بتائی گئی ہے، فورس پوچھی گئی ہے. ان کو دیکھ کے یہ چیک کریں گے کہ ہمارے پاس ایسا کون سا فارمولا ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں آ رہی ہوں. تو وہ ہمارے پاس کولمز لا کا فارمولا ہے F = K Q1 Q2 R کا اسکوائر، جس کے اندر یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں. تو چلیے ہم اس کو اب سٹارٹ کرتے ہیں. اب اس میں جو ڈیٹا ہے Q1 100 مائکرو کولم ہے. سب سے پہلے آپ اس کو کولم میں چینج کر لیں گے. مائکرو ایک پریفکس ہے جس کی ویلیو ہوتی ہے 10 to power -6، آپ نے یہاں لکھی 10 کی پاور -6. اسی طرح Q2 میں 5 مائکرو کولم، تو 5 اگین ایک پریفکس ہے، آپ اس کو لکھ دیں گے، آپ 10 to power -6 کولم لکھ دیں گے. اوکے، تو اب جو ڈسٹنس تھا آپ کے پاس 150 سینٹی میٹر میں تھا، تو آپ اس کو پہلے میٹر میں چینج کریں گے. میٹر میں چینج کریں گے تو یہ بن جائے گا 1.5 میٹر. اسی طرح K کی ویلیو آپ کو یاد رکھنی ہے 9 ملٹیپلائی بائی 10 کی پاور 9 نیوٹن میٹر اسکوائر پر کولم اسکوائر. اوکے، چلیے آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے ان کو پراپر جو ویلیوز تھی چینج کر لی، اس کو سینٹی میٹر سے میٹر میں چینج کر لیا، پریفکس کو ختم کر کے کولم میں لے آئے.
ओके, अब हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ वैल्यूज पुट करते हुए स्टूडेंट सिर्फ मिस्टेक्स करते हैं और इसके अंदर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको देखें हमने किस तरह से डील करना है कि हमारे मिस्टेक का चांस जो है वो मिनिमाइज हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक नंबर है जो विदाउट पावर है। ये वाला नंबर जो है इसकी 10, सिर्फ 10 मतलब पावर 1 ही ले लें आप इसको। दूसरा ये 5 है, तो इसके अलावा और कोई हमारे पास नंबर नहीं। तो इसको सबसे पहले लिख लिया मैंने, ये 9 लिखा और यहाँ पर मैंने 5 लिखा। फिर ये क्या है, ये 10 की पावर वाला है, ये 10 वाला, ये 10 वाला, ये भी 10 वाला, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो याद रखें, जब इनकी बेस 10 10 10 है, पावर 9 1 -6 है, जब दो नंबर्स जिनकी बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो बेस को हम 1 बना देते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 9 + 1 -6 -6 हमने पावर्स को ऐड किया। ये जो माइनस आया वो इनके अपने साइन की वजह से माइनस हुआ। ओके, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 और माइनस का ये 12, तो ये बन जाएगी 10 की पावर -2। इसी तरह से आपने 1.5 का स्क्वायर लिया, 2.25 हो गया। 9 × 5 45 और इन सबको ऐड करने से आया 10 की पावर -2 और नीचे 2.25। अब क्या करेंगे आप, ये विदाउट पावर वाली और ये इन दोनों को आपस में आप डिवाइड करेंगे, 45 / 2.25 तो आंसर मिलेगा 20। तो साथ में 10 की पावर -2 भी है। और यहां पे जब आपने इसको 20 को देखा तो 20 जो है ये जो आंसर लिखा है वो प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि 10 की पावर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए वो 1 से लेकर 9 के दरम्यान होना चाहिए। तो 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो क्या करना है फिर हमें ये करना है कि इस 20 का अगर पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब इसका पॉइंट एंड पे होगा। तो एक स्टेप हम इस तरफ को मूव करेंगे। तो फिर देखिए हम इस तरफ को पॉइंट को मूव कर रहे हैं तो पावर में 1 ऐड करना पड़ेगा। -2 के अंदर +1 करेंगे तो -2 + 1 क्या आंसर आएगा आपके पास, -1। तो इसलिए पावर क्या आ गई, -1। अब 10 पावर -1 को आप यूं भी लिख सकते हैं, हमारे पास 2 / 10 की पावर +1, नीचे जाकर प्लस हो जाएगी पावर। तो 2/10 क्या कितना होगा, 0.2 न्यूटन। इसलिए हमने डायरेक्ट 0.2 न्यूटन लिख दिया। ओके, अब हम बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 2 न्यूमेरिकल हमारे हो गए। तीसरे न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है जी, इसमें आपको ये कहा गया कि 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, यानी 2 चार्ज पार्टिकल जो है ना वो एक जैसे हैं, उनकी मिकदार जो है चार्ज की जो क्वांटिटी है वो एक जैसी है। ओके, तो फोर्स उन दोनों के दरमियान 0.8 न्यूटन है, जबकि डिस्टेंस उनके दरमियान 0.1 मीटर का है। ओके, अब क्या करेंगे, के की वैल्यू हमें पहले बताता हूं आपको, के की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में नहीं दी जाती, ये आपको खुद से याद रखनी है। 9 × 10 की पावर 9 होती है। दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं, फोर्स उनके दरमियान 0.8 न्यूटन है, डिस्टेंस 0.1 मीटर है। अब हमें मालूम करना है कि उस चार्ज की मिकदार कितनी है, कितना मैग्नीट्यूड है चार्ज का। तो सबसे पहले ये याद रखें, आइडेंटिकल चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, तो इसका मतलब Q1 Q2 लगाने की जरूरत नहीं है। आप दोनों को Q से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Q1 = Q2 हो तो दोनों के लिए हम Q की टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखें ये बात। अब उसी के मुताबिक इस फॉर्मूले के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम फोर्स की बात कर रहे हैं, हम चार्ज की बात कर रहे हैं, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम के की बात कर रहे हैं। तो ये सब के सब कूलम के जो फॉर्मूला है F = K Q1 Q2/r² में ये चीजें आती हैं, इसलिए हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि Q1 और Q2 सेम है, इसलिए क्या होगा, इन दोनों की जगह पे हम Q और Q लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब Q × Q मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा हमारे पास Q का स्क्वायर, K Q का स्क्वायर और R का स्क्वायर, ये रिलेशन बन गया। हमें चाहिए Q का स्क्वायर, यानी ये वैल्यू चाहिए Q की, तो R² नहीं चाहिए। जिस चीज की वैल्यू मालूम करनी होती है उसको आप सेपरेट कर लेते हैं इक्वल के एक तरफ और बाकी चीजें सब दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब हमें क्योंकि Q² चाहिए तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको नहीं हमें चाहिए, इसको भी उधर भेज देंगे इक्वल के। R² इससे डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और K इससे हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। जो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते हुए। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, Q² = F_r²/K। वैल्यूज पुट कर देते हैं अब इनके अंदर। F कितनी है, 0.8 न्यूटन, और ये कितना था, 0.1, डिस्टेंस कितना था, 0.1, ये दिया गया। तो यहाँ पर 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। अब क्या करेंगे आप, इसका स्क्वायर ले लेंगे, 0.01 आ जाएगा। ओके,
तो अब हमने क्या करना है, 0.8 को मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर के अंदर 0.01 से, तो आपको आंसर मिलेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और नीचे का लिखा हुआ है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, उसी तरह से चलता आ रहा है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, देखिए इसकी बेस सेम है 10 और दो बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रही हो, तो हम क्या करते हैं उनको एक बना देते हैं। अब चाहे तो आप नीचे वाली को ऊपर ले, चाहे तो ऊपर वाली को नीचे ले जाएं। तो जब ऊपर वाली पावर नीचे जाएगी तो प्लस हो जाएगी, मैं बता चुका हूं, पावर नीचे से ऊपर जाती है, साइन चेंज करके ऐड होती है। तो -3 थी, नीचे जाके प्लस का 3 हो जाएगी। 9 + 3 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 12। 8/9 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 12 ये आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको इसको क्योंकि इसको सॉल्व हम करेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि क्यू का स्क्वायर है, हमें तो चार्ज मालूम करना है, चार्ज का स्क्वायर मालूम नहीं करना। तो क्या करेंगे, हम पहले सिंपलीफाई करने के बाद इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो 8 को 9 से डिवाइड करेंगे ना जब आप, तो आपको मिलेगा 0.888, इस तरह से वैल्यू मिलेगी, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 12, नीचे क्लियर आ गया। अब आपने इसके ऊपर दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना है, इधर भी और इधर भी। अंडर रूट स्क्वायर से क्योंकि कट जाता है, तो ये से कट गया, आपको मिला क्यूब। इसी तरह से इसका अंडर रूट लेंगे आप कैलकुलेटर से, तो मिलेगा आंसर 0.942 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, आपने इसको 10 की पावर 6 थी, अगर मैं चाहूं इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाना तो मैं ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे करना क्या पड़ेगा, इसके लिए मुझे इसकी पावर जो है वो माइनस, उसका साइन चेंज करना पड़ेगा। नीचे प्लस का 6 थी, जब नीचे से ऊपर शिफ्ट होगी तो माइनस का 6 हो जाएगी। ओके, अब ये प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक नहीं है, क्योंकि पॉइंट से पहला नंबर जो है वो, या 10 से पहला नंबर जो है वो 1 से 9 के दरमियान नहीं है, तो ये तो लेस देन 1 नंबर है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप पॉइंट को इधर मूव करना पड़ेगा कि इससे पहला नंबर 1 से 9 के दरमियान आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, मुझे पॉइंट को इधर को मूव करना पड़ा। पहले हम इधर मूव कर रहे थे तो पावर 1 ऐड हो रही थी, अब हम इधर को मूव कर रहे हैं तो पावर माइनस होगी। अब ये पावर पहले -6 थी, -1 और किया, माइनस कर दिया तो बन गई -7, इसलिए ये पावर आगे -7 कूलम। तो इस तरह से आप इसकी चार्ज की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर आपने ये क्यों किया कि हम इसको नीचे से ऊपर भी ले जा सकते थे, तो ऊपर से नीचे क्यों लेकर आए, इसकी क्या लॉजिक है, क्या वजह है। स्टूडेंट्स देखें, हमने इसका अंडर रूट लेना था, यहाँ पर क्यू का स्क्वायर है तो अंडर रूट लेंगे तो इसे कटेगा। अब अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। अब इसकी पावर, पहली तो बात ये मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, 10 की पावर मल्टीपल ऑफ 2 होगी तब कटेगी। अब ऊपर 3 था, नीचे 9 था, ना ये मल्टीपल ऑफ 2 है ना ही ये मल्टीपल ऑफ 2 है। अगर हम इसको ऊपर लेके जाते तो ये -12 हो जाता, उसका अंडर रूट लेना पावर में फिर मसला बन जाता। तो इसलिए हमने क्या किया, इस नेगेटिव वाले को नीचे लेके जाके प्लस कर दिया, 10 की पावर +12। अब ये +12 है, एक तो इवन नंबर आ गया। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो पावर देखें, इसकी पावर 12 थी, तो 10 की पावर 12 का जब अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, 2 1 2 2 6 12, इस तरह से आपको ये मिलेगा और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये थे हमारे पहले 3 न्यूमेरिकल। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ।